Selamat pagi Solo. Lovely to be with you this morning. Senang sekali bisa berada dengan saudara pagi hari ini. Yes, Pastor Obacha is right. It's actually quite a surprise. I was only supposed to come for Indonesia di hatiku. Saya seharusnya hanya datang untuk Indonesia di hatiku, jadi buat saya sendiri ini adalah sebuah surprise. And even that. Dan bahkan saudaraku. And even that, I mean, Solo was not on the list originally. Seharusnya kota Solo ini nggak ada di dalam list. Not at all. Sama sekali tidak. Soundman, I need my interpreter here, please. I need my interpreter, thank you. And so God just changed it. Jadi Tuhan ubah. Minta tolong dari speakernya ya. I can't hear her. I hear myself well, but I don't hear her. Speakernya. I need her, please. I need to hear her. And so yeah, and here we are. Dan kita ada di tempat ini. And not only this. Bukan hanya itu. While I was actually packing my suitcase in Jakarta. Sementara saya seharusnya sudah berangkat ke Jakarta. The Holy Spirit said to me, ask them if it's possible to stay the weekend. Roh Kudus katakan kepada saya, bagaimana kalau kamu lanjutkan sampai hari Minggunya? I thought that's unusual. That's very unusual. Sama sekali nggak biasa saya lakukan. That is not normal. Sangat tidak biasa saya lakukan. And so actually, Pastor Obacha asked me to do like last night and today, like a training on prayer. Seharusnya Pastor Obacha itu minta saya lakukan kemarin dan hari ini seperti kayak training doa. If I had my choice, I would have preached this morning about how God prepare His servants for revival. Kalau saya punya pilihan, saudaraku, sebenarnya saya kepengen ngomong bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya untuk satu kebangunan rohani. So I was a bit fighting with the Holy Spirit this morning. Jadi pagi hari ini ketika saya berdoa, saya agak berargumentasi sama Roh Kudus. I submit to the leadership. Saya submit kepada kepemimpinan yang ada di tempat ini. It's right that we do this morning a training on prayer. Karena saya merasa itu suatu hal yang baik, saudaraku, kita mau ada training doa pagi hari ini. But really, tapi sesungguhnya, I wanted to preach on the fire of God. Sebenarnya saya mau berbicara tentang api. That's really what I wanted to do. Itu yang sebenarnya saya kepengen ngomong. But I do believe that it's right that we do these 2 sessions in prayer because of God wanting to train His people. Karena saya tahu Tuhan mau mentraining umatnya di tempat ini. Jadi saya rasa tepat kalau saya mengadakan training doa di tempat ini. So this morning we will continue a little bit where we stopped last night. Jadi hari ini kita akan lanjutkan. Kalau saudara sudah lihat yang kemarin, saudaraku, kita akan melanjutkan. And for me it's lovely this morning that I have the privilege to actually meet you. And I have got a new interpreter this morning. Pagi hari ini, saudaraku, ini pertama kalinya saya menerjemahkan Ibu Suset, saudaraku. So, and you know what, people, I just want to say thank you before I start. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebelum saya memulai. A very special thank you to hospitality. Terima kasih untuk jamuan yang ada di tempat ini, sambutan yang ada di tempat ini. I mean really, hospitality has spoiled us so much they won't get rid of us again. Sambutannya luar biasa di tempat ini. Thank you so very much. Terima kasih. The PIC from Indonesia di Hatiku, Ibu Wati, she has done so amazingly well. So thank you to everybody. PIC yang ada dari Indonesia di Hatiku sudah melakukan luar biasa. Terima kasih semuanya dari saudara di tempat ini. Alright, now I like to share with you something that's quite difficult for me to preach this morning. Saya ingin membagikan kepada saudara sesuatu yang sebenarnya agak susah nih saya ngomongnya. Because it actually takes you into the secret place of my own life. Karena sebenarnya saya ingin membawa saudara pada rahasia dalam diri saya sendiri. I'll call you later. We'll change that. You keep that song, but we'll sing that later. Kita akan nyanyi nanti ya, tapi sudah disiapin dulu lagunya. Thank you very much. Thank you very much. Enjoy the meeting. So, pemain musik boleh duduk, nanti kita akan nyanyikan lagu itu. Terima kasih. But you know, last night, kemarin malam, we had 10,000 people watching. Ada sekitar 10.000 orang yang menyaksikan bahkan secara online. Which means that we had 10,000 people having the opportunity to learn how to pray the word of God correctly. Artinya 10.000 orang belajar bagaimana cara berdoa
mendoakan firman dengan benar. including the people that we hear. Termasuk juga dengan saudara yang ada di sini kemarin malam. From the 10,000, Dari 10.000 orang. if we have only 5,000 learning the secret how to change the spirit realm with a word, whoa, the devil is in trouble in Indonesia. Kalau hanya 5.000 aja orang sudah bisa melakukan dengan cara yang benar. Iblis ada dalam masalah besar di Indonesia. Amen, saudara. Amin saudaraku. So Lord, we want to pray this morning Jadi pagi hari ini Tuhan kami mau for the berdoa. beautiful revelation of the Holy Spirit. Untuk pembukaan yang luar biasa dari Roh Kudus. I pray that this morning you speak to us by your Spirit, Lord, and that we understand what you say. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami minta supaya kami mengerti apa yang Kau katakan. I pray for those that are watching us online, Kami berdoa untuk mereka yang melihat secara that online. they would sense the presence of the Holy Spirit right there where they are watching on that screen. Let the very presence of God fill that room. Biarlah hadirat-Mu ada bersama-sama dengan mereka dan biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan tempat mereka ada. And I pray this morning that we could discern the spirit realm, O Lord. Oh, biarlah pagi ini kami juga bisa merasakan Tuhan dan kami mengerti Tuhan kehadirat-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I can normally tell by my preparations what is happening in the spirit realm. Saya tentunya bisa merasakan saudaraku dengan persiapan saya apa yang akan terjadi di alam roh. And I want you to understand that when God wants to deal with us, or God wants to explain something to us, Dan saya ingin saudara mengerti ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, He does it in different ways. Dia pakai dengan cara yang berbeda. I made the mistake. Call back the worship team. Worship Saya team, come membuat back quickly. kesalahan nih. Pemain musik boleh maju lagi ke depan? Maybe they went drinking coffee. Did they go drinking coffee? Gak tahu sudah kemana nih pemain musiknya, tapi disuruh kembali lagi gitu. Kasihan kita. I want you to learn something this morning. Saya ingin saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Sorry lah. Maaf ya. Okay, I like you to sing a song. Let's stand. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau I nyanyikan want to satu lagu. start with a demonstration. Saya ingin memulai dengan satu demonstrasi. You know that song? Tahu lagunya ya? Yeah. I want us to sing that song this morning. Kita mau nyanyikan lagu ini pagi hari. And I want you to learn from the very beginning with me. Dan saya ingin saudara belajar dari awalnya. Perhatikan ya saudara. Church, this is training. Ini adalah training. This morning's sermon and this morning's meeting is not your normal 9 o'clock meeting. Ibadah pagi hari ini bukan ibadah minggu biasa saudara. Bisa? Boleh? Amen? Boleh ya? So, Amin ya. I want you to understand Jadi saya ingin saudara mengerti. that this morning's sermon or this morning's training is a continuation of last night. Jadi ibadah pagi hari ini, training pagi hari ini adalah kelanjutan dari training kemarin. So the first thing we need to learn, Yang pertama yang kita harus belajar, worship is not something we work up. It's not like working something up. penyembahan itu bukan kita gitu kayak mengerjakan sesuatu gitu. Worship is the highest form of prayer. Pujian, penyembahan itu adalah tingkat tertinggi dari doa. Worship is the highest form of prayer. Penyembahan adalah tingkat tertinggi dari doa. Because worship is utterly focusing on God. Karena penyembahan itu kita fokus penuh So, kepada Tuhan. when we sing a song, Jadi ketika kita menyanyikan sebuah I want you to learn pujian, it from the very beginning. saya ingin mengajarkan kepada saudara Beca- dari awal. Because of where I'm going with the sermon. Karena apa yang akan saya sampaikan nanti di firman ini. I want you to understand that when you worship, you talk to God. Saya ingin saudara mengerti bahwa ketika saudara menyembah, saudara sedang berbicara kepada You're not Tuhan. just following a rhythm and a melody and words. Saudara bukan hanya sekedar mengikuti ritme atau melodi atau perkataan. With all respect, please don't be offended. Dengan penuh hormat saudaraku, tolong jangan sampai saudara merasa tersinggung. It's the first time I hear this song that they sang beautifully. So, work, Holy Spirit, work. You are the one I depend on. It's the first time I hear that Ini song. adalah pertama kalinya saya dengar lagu ini, saudaraku, ketika mereka menyanyikan lagu ini. Jadi saya akan minta Roh Kudus yang bekerja, Roh Which Kudus is yang beautiful. bekerja. Oh, sangat indah lagunya. But yet, Tapi I wonder how many of you expected God that moment to work in you. saya
pengen penasaran nih saudaraku tahu ketika saudara nyanyi lagu ini seberapa saudara benar-benar mengharapkan Roh Kudus itu bekerja saat kau menyanyikan lagu ini. Or while we singing a song. Sementara saudara menyanyi atau hanya sekedar nyanyi. Amin semuanya. Amin semuanya. Worship is talking to Almighty God. Penyembahanmu itu sesungguhnya adalah engkau berbicara It's a kepada Tuhan. form of prayer by song. Bentuk doa tapi dalam bentuk lagu. And I want you to understand it from the very beginning. That's not part of the notes, but we're just going there quickly. Jadi saya ingin saudara mengerti sejak dari awalnya itu bukan bagiannya tapi kita akan ke sana nanti. In Revelation chapter 8, Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8, the Bible says Alkitab berkata, that there was a half an hour silence in heaven. ada sekitar setengah jam silent, Now, diam di I want you to surga. understand this. Saya ingin saudara mengerti ini. Why would God that have billions and billions and billions and billions and billions of angels worshiping him, Kenapa Tuhan yang punya jutaan, miliaran malaikat yang menyembah dia, the God that has these holy beings around his throne saying, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come, holy, 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 is going on for eternity and eternity. kenapa Tuhan yang punya begitu banyaknya malaikat yang terus berkata kudus, 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 yang dari awal yang akhir kudus, 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 yang sampai pada akhir kesudahannya? Why would the voice of God suddenly echo through heaven? Kenapa tiba-tiba suara Tuhan itu menggema di surga? Silence. Tiba-tiba terdiam. And everything stopped. Semuanya terdiam. Angels. Malaikat. The 24 elders that throw down their crowns, stop, everything stop. 24 tua-tua itu ada di depan tahta dan tiba-tiba semuanya terdiam. Why? Kenapa? Because Karena an angel came in with something looked like a big dish. It's called a censer. Karena ada satu malaikat yang datang saudaraku dengan satu semacam kayak piring besar yang disebut sebagai sensor atau satu Like a big dish. ukupan, Yeah. ukupan, And inside dan di dalamnya were your prayers. adalah And doa-doa my saudara, doa-doa saya. Now, why would God stop heaven for that? Kenapa Tuhan menghentikan surga karena When itu? those mighty angels are so mighty that if we would see them, we would drop dead in fear. Bahkan di tengah-tengah malaikat yang begitu luar biasanya, yang kalau saudara lihat satu aja saudara mungkin sudah kayak tersungkur dan mungkin bisa sudah mati. Because gitu, saudara. no angel can say that they are washed in the blood of Jesus. Karena tidak ada satupun malaikat yang bisa menyampaikan tentang darah Yesus itu. But for you Tapi buat and for engkau me dan buat saya to be able to sing such a song as you sang before, untuk bisa menyanyikan lagu yang saudara nyanyikan sebelumnya. Jesus had to go to the cross. Yesus harus ada di kayu salibnya. That's why your worship and my worship is that precious to God. Itu sebabnya pujian dan penyembahan saudara itu begitu berarti di mata Tuhan. Amin, saudara. Amin, Amin, saudara. Amin, Come on, saudaraku. amin. Come on, amin. That's why you don't just sing songs for God. Itu sebabnya saudara nggak hanya nyanyi lagu di When hadapan you Tuhan. sing a song, Ketika saudara menyanyikan you sebuah lagu, actually pray by melody. sesungguhnya engkau berdoa dalam melodi. That's what we see with the Psalms. The Psalms were actually prayers that they put melody to. Itu adalah sebenarnya yang kita lihat dari satu lagu saudaraku, adalah satu doa yang kita taruh melodi di dalamnya. So worship team, come please, come to me. Jadi boleh. I want you to pemain close musik your boleh eyes. boleh maju I want ke you to depan. raise your hands. Saudara boleh tutup mata, saudara angkat tangan. I want you to close your eyes for 1 minute. 1 menit aja saudara. Also at home, Saudara. you are watching us on Dimanapun screen. saudara ada di rumah saat ini, saudara Please melihat stand dari up where you layar. are in the presence of the Berdiri Lord. di hadapan Tuhan. Please stand up in the presence of the Berdiri di Lord dalam hadirat Tuhan. and start worshiping God with Dan us. mulai sembah dia. I want you to sing like you talk to God. Saya kepingin saudara menyanyi seperti saudara berbicara kepada I Tuhan. want you to talk to the Holy Spirit. Berbicara kepada Roh Kudus. I want you to close your eyes and forget you are in church. Tutup mata
mata dan lupakan kalau saudara ada di gereja. I want you to understand that you are walking into the very presence of Most High. Saya ingin saudara merasakan dan mengerti bahwa saudara ada dan berjalan di tengah tata kehadiran That yang we maha can go kudus. boldly into His presence. Masuk dengan berani Because of the kehadiran blood of Tuhan. Jesus. Karena ada darah Now raise your putranya. hands and sing the song unto the Lord. Sekarang angkat tangan saudara dan nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Thank you, worship team. Terima kasih tim You can go pujian back. penyembahan. You can take your seats, people. Saudara bisa duduk, saudaraku. I want you to learn. I want you to learn. Saya ingin saudara belajar. When true worship flows, Ketika penyembahan yang sesungguhnya itu mengalir. miracles flow, Mujizat mengalir. freedom flow, Pembebasan healing mengalir. flow, Kesembuhan mengalir. deliverance flow. Kelepasan mengalir. Amen. Amin. Amen. Amin. You can take your seats. Saudara boleh duduk. How many of you sense the whole atmosphere change? Berapa banyak dari saudara yang bisa merasakan atmosfernya jadi berubah? Why? Kenapa saudaraku? Why? Kenapa? As wonderful worship teams as we have, and I respect that very highly, Sehebat-hebatnya pemuji yang ada di depan dan saya sangat menghargai mereka. worship is Penyembahan never a performance. bukan sebuah performance, saudaraku. Bukan Worship sebuah is obedience. penyembahan itu ketaatan. Worship is the expression of your spirit. Ekspresi dari rohmu. All that I did is I got you all involved, expressing your heart. Apa yang saya lakukan tadi adalah mengajak saudara bersama-sama mengekspresikan rohmu. And I want to show you something right in the beginning. Dan saya ingin menunjukkan itu di awal kepada saudara. Stand one more time. Sekali lagi yuk bangkit berdiri. Everybody please. Setiap saudara yuk bangkit berdiri. Please do what I do. Lakukan apa yang saya lakukan, saudara. Bend. Saudara bisa teguk, Up. berdiri lagi, Bend again. bungkukkan lagi, Up. tegak lagi, Move your legs. gerakkan kaki Move, saudara, move, move, move. Move your gerakkan body. kaki saudara, gerakkan tubuh saudara. You will never know you are healed until you move. Saudara nggak tahu apakah saudara sembuh kalau saudara nggak gerakkan. So those of you that came in here with pain, including you that are watching me on the screen, some of you were healed already now. Some of your pain disappeared. That woman with the kidney problem that are watching me, your pain is gone. That woman with the pain in the back of the leg or the left leg, your pain is gone. God already healed the people. Yes, saudara yang saat ini datang dengan rasa sakit, bahkan termasuk engkau yang ada di online, engkau yang datang dengan ginjalmu yang sakit, gerakan dan kau akan tahu kau sembuh. Engkau yang datang dengan bagian kiri kakimu sakit, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Now let me ask you, Saya ingin bertanya kepada saudara, honestly before God, jujur di hadapan Tuhan, how many of you can say in this, berapa banyak dari saudara I came into this building with pain, but now my pain is truly, truly gone. yang datang di tempat ini dengan rasa sakit dan sekarang rasa sakit itu sudah benar-benar hilang? Angkat tangan saudara. Let me see. Boleh saya lihat? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saudaraku. Sakit di mana, Bo? Sakit di mana? Bagian mana, Bu? Kaki ya. Sekarang? Sebelah kiri. Sekarang? Sekarang, Bu, Gone. sudah hilang. How many of you can say the pain is? Look at this. Berapa banyak? Lihat. Look. Lihat. Put up the hands. Lihat tangannya saudaraku yang That engkau don't- yang datang dengan rasa sakit. Follow me. Put up your hands for those that cannot feel their pain anymore. Angkat tangan untuk saudara yang sudah tidak bisa merasakan rasa sakit saudara sebelumnya sama sekali. Wave at me. Wave. Saudara angkat tangan saudara seperti ini dan Look at lambaikan it. kepada There. saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 12, Where else? 13, 14, 15. Who else? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Healed. 21. Healed through worship. disembuhkan melalui penyembahan. Give a clap for Jesus Tepuk Christ. tangannya lebih dahsyat buat Yesus. You can take your seats. Thank Silakan you. duduk jemaat Tuhan. This is what we have to learn. Ini yang harus kita pelajari. So, saudaraku. this morning sermon is to me difficult. So stay close to me, darling, and stay and say what I say. Jadi
Buat saya sendiri saudaraku, firman yang akan saya sampaikan pagi ini gak gampang saudara. Jadi ayo kita sama-sama ya, perhatikan baik-baik. Those of you that were not here last night or did not listen to the sermon, I encourage you to go and listen to it. Kemarin yang saudara gak hadir dan dengar firman, saudara pastikan saudara dengarkan firman kemarin malam, bagus sekali. Because last night we taught them how to be a life-speaking being. Karena kemarin kita belajar bagaimana menjadi satu manusia yang bisa memperkatakan firman yang hidup. And last night I taught them how to actually get that word from God, how to learn what is happening in heaven concerning us on earth. Dan kemarin saya mengajar saudaraku bagaimana kita belajar apa yang terjadi di surga mengenai diri kita dan memperkatakan itu. But this morning I like us to go first of all to 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Pagi hari ini saya ingin membaca dari 2 Korintus pasalnya yang kedua. And they can put this one on the screen, we already gave Saudara, it to the multimedia. PPT-nya bisa dimunculkan 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14 sampai 16. And now we've got the Apostle Paul trying to teach the people something. Kita mau belajar apa yang akan dikatakan Rasul Paulus yang mau mengajarkan sesuatu. He tried to use a practical example to teach them a spiritual truth. Paulus ingin mengambil satu hal praktikal dan mengajarkan kebenaran roh. And now, just like Jesus talked about the sowing of the seed. And now Paul, the Apostle Paul is standing there and he's watching something and he's experienced something and he tried to teach the people something. Sama seperti Yesus yang mengajarkan parabel tentang menabur, saudaraku. Paulus juga sama, dia ada di sana, berdiri di sana dan ingin mengajarkan sesuatu kepada jemaat pada saat Now itu. Paul, he was actually in the Roman time. Paul lived in the time of the Roman emperor. Paulus hidup di zamannya emperor dari kekaisaran Roma gitu saudara. And so he actually witnessed, of course, what was happening in the Roman time. Dan dia menjadi saksi apa yang terjadi di kekaisaran Roma. Now you need to start listening. Ini yang saudara harus dengarkan. You can read it on internet everywhere. You can read it as normal knowledge. Saudara bisa baca itu di internet. Ini adalah pengetahuan normal, saudaraku. In the days of the Roman armies, they followed a certain pattern. Di zaman Roma, mereka mengikuti satu pola tertentu. I don't know how many of you have seen the movie Ben-Hur. Apakah saudara pernah melihat film Ben-Hur? It's actually an old film. Itu film yang But sudah in lama. that you see this massive arenas that the Romans were using at that time. Ada arena yang besar, saudaraku, yang dipakai oleh orang Roma pada saat Now, itu. Paul is watching this. Dan Paulus melihat itu. In the Roman days, it was the custom. Pada zamannya Roma itu adalah satu Listen. kebudayaan. You need to hear this to understand it. Saudara harus dengar baik-baik supaya saudara bisa mengerti. When two armies were fighting each other in the Roman time, Ketika di zaman Roma dua pasukan itu berperang, they did not have www.com information war, no. jadi mereka nggak punya www.com information world, itu nggak punya, saudara. They had to communicate to the people a different way. Mereka harus berkomunikasi dengan orang dengan cara yang berbeda. And in those days, Dan di zaman itu they communicate with flags. mereka berkomunikasi dengan bendera. So they had what they call banner bearer, flag bearers. Mereka punya yang namanya pembawa bendera. Yeah, banner bearers. Ya, pembawa bendera. And so every banner or every color had a different meaning. Jadi setiap bendera yang warnanya berbeda-beda itu punya arti yang berbeda-beda juga. For example, Contohnya, just as an example, sebagai contoh aja. if they saw red, it meant charge. Kalau misalkan warnanya merah artinya adalah ambil alih gitu. The color white, we know it means peace. We know it. Putih artinya damai, kita tahu itu. Maybe the color blue meant go to the right. I don't know. Biru mungkin artinya pergi ke kanan, saya Maybe nggak the tahu. color yellow meant go around. I don't know. Mungkin warna kuning artinya pergi ke belakang gitu ya. But the commander would work with the banner bearers to a code that the army knew. This color means that. That color means that. This
this color needs that reaction, that color needs that reaction. Jadi si komandan ini akan bekerja sama dengan pembawa bendera itu untuk mengomandani orang-orang yang ada di sana sehingga mereka tahu warna ini artinya ini, warna ini artinya itu gitu. So in any war, Jadi di dalam peperangan the opposite army would first of all try to kill the banner bearers, because if they can kill the banner bearers, they bring confusion. Jadi saudaraku, di dalam peperangan yang pertama kali akan dibunuh ini si pembawa bendera ini. Karena kalau si pembawa bendera ini dibunuh, jadi bingung semua tuh pasukannya. Because the army would follow the code from the banner bearers. Karena pasukan akan mengikuti petunjuk dari si pembawa bendera tadi. So they would try to kill the banner bearers. Jadi mereka akan berusaha keras membunuh si pembawa bendera tadi. And by that they break the communication from the commander to the army. Dengan cara itulah mereka bisa menghancurkan, memotong komunikasi dari komandan kepada pasukannya. Now when the armies were fighting, Jadi ketika pasukan itu berperang, when the army A has one army B, for example, katakanlah pasukan A menyerang pasukan B. when they have one army, A will bring their people and they will go to these very big arenas in the Roman time. Dan kalau mereka menang, saudaraku, mereka akan pergi ke arena besar ini di zamannya Roma itu. And what they will do, Apa yang mereka akan lakukan? right in the front they put the commander. Di depan banyak orang itu akan ditaruh komandannya. Right after the commander, they will make a procession where they put the the banner bearers. Dan di sana, saudaraku, mereka akan tempatkan si pembawa bendera itu. Mereka akan lakukan satu prosesi. After the banner bearers, Setelah pembawa bendera tadi, they will put the rest of the commanders. mereka akan jajarkan, saudaraku, And then- jajaran dari sesuai dengan rankingnya gitu. Ranking, and then some of the soldiers would follow. Dan setelah itu beberapa pasukan di belakang. And that's how they start forming a procession. Itulah cara mereka memulai urutan prosesinya. And right at the very back of the procession Dan di bagian paling akhir dari prosesinya, will be people that they took hostage, people that they took as war hostage from army B. Jadi dan bagian terakhir itu adalah sandera-sandera yang mereka ambil dari musuh, dari pasukan B. So the procession would start flowing. Jadi prosesinya akan terus The mengalir commander, dari the banner komandannya, bearers, pembawa bendera, more of the commanders, komandan-komandan kecil di then bawahnya. more of the people. Terus selanjutnya The pasukan-pasukannya procession would follow. terus berjalan. Right at the back Yang paling belakang would be some of the commanders or some of the people that took hostage from the army B that lost. sandera-sandera dari yang sudah kalah. And now the procession would start going. Dan prosesinya akan berjalan. They have won the victory. That was their way in their custom. Mereka sudah menang dan itu cara mereka merayakan kemenangan mereka. But the moment the procession starts, Tapi pada saat prosesinya dimulai, the banner bearers pembawa bendera will tadi put down their banners akan menurunkan and benderanya they will pick up sticks. dan ambil tongkat. Sticks that were dipped in very strong spices. Tongkat yang sudah dicelupkan di kayak bumbu-bumbuan, saudaraku, harum-haruman, bau-bauan yang sangat keras. And these banner bearers Dan si pembawa bendera tadi will take those sticks with the spices. akan ambil sticknya, tongkatnya yang sudah They tadi would dimasukkan put ke fire bumbu-bumbuan to it itu so tadi. that the incense is burning. Nah, taruh api sehingga baunya itu bisa menyala. And then they would start running through the city. Dan mereka akan berlari menuju kota. That was their way to tell the people their army has won. Itu adalah cara mereka menyatakan kepada seluruh penduduk bahwa pasukan itu sudah It menang. was their way to say to the people, the army is in the stadium, come. The army is in the arena, come and celebrate. When the people smelled those spices, it was called the spices of victory. Pada saat itulah, saudaraku, dia akan lari ke seluruh penduduk. Dan ketika penduduk mencium bau aroma itu, mereka akan berkata, ayo datang, ayo ke arena, kita merayakan kemenangan. Because those spices were only burned when the army won. It's called the spices of victory. Karena baunya itu hanya dibakar pada saat satu pasukan itu memenangkan peperangan, disebut sebagai bau kemenangan. So now we've got the whole procession going through the arena.
Jadi sekarang kita sudah melakukan prosesinya terjadi di arena The itu. banner bearers running through the city like messengers. Sang pembawa bendera tadi lari menuju ke penduduk dan membawa pesan kemenangan. The smell of the incense filling the city. Bau harum kemenangan itu memenuhi seluruh kota. The people get the message. Orang-orang di sana mendapat pesannya Our army won. bahwa pasukan kita menang. Run to the arena and celebrate. Segera menuju ke arena kita rayakan kemenangan. Now Paul is watching this. Dan Paulus melihat ini terjadi. Paul is experiencing it. Paulus merasakan itu terjadi di He depan sees matanya. this happening around him the whole time. Dia melihat itu terjadi. And now he gives us a message. Dari situlah dia memberikan Let's pesan ini. read please 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 6 to 16. Kita lihat 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Actually, I would like it from the Amplified Bible, but let's read it first from the normal bahasa. Saya akan baca dulu dalam bahasa, dia nanti akan membaca di dalam Amplified Bible. Okay. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 16. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Let's read it from the Amplified. Dengarkan ini dari terjemahan Amplified. Translate for me. But thanks be to God, Terima kasih kepada Tuhan who in Christ always leads us in triumph. yang melalui Kristus selalu memimpin kami pada kemenangan. In other words, Dengan kata we lain, are always the banner bearers. kita ini selalu menjadi sang pembawa bendera kemenangan itu. In other words, Dengan kata lain, in Christ Jesus, di dalam Yesus Kristus, we are the victorious ones in Christ. kita selalu berkemenangan selama kita di dalam Kristus. So let's read it from the Amplified. Jadi saya baca lagi dari terjemahan But Amplified. thanks be to God, Terima kasih kepada Tuhan who in Christ always leads us in triumph, yang di dalam Kristus selalu memimpin kami kepada kemenangan as trophies of Christ's victory, sebagai trofi dari kemenangan Kristus, and through us dan melalui kami spreads and make evidence of the fragrance membagikan, menyebarkan dan membuat keberadaan dari keharuman, of the knowledge of God everywhere. pengetahuan, pengenalan akan Tuhan kemanapun. Now remember, Jadi ingat I ya, told you at the end of the procession, saya masih katakan tadi ya saudaraku, yang di bagian paling akhir siapa? there are those that were taken hostage or those that were taken captive from the army that lost. Orang-orang yang kalah, yang diambil sebagai sandera. Amen. So when they smelled the spices, Ketika mereka mencium bau itu, then they know now it's the time for their final humiliation. itu adalah waktu mereka dipermalukan. Which- Waktu akhir mereka. They know Mereka tahu, when they smell those spices, mereka mencium harum itu, now they're gonna be thrown to wild animals. mereka akan diberikan kepada hewan liar. Or some of them were dipped in tar and crucified. Atau mereka sebagian akan mungkin disalib. Or some of them were dipped in tar and used as torches. Whatever Nero or whatever Caesar decided at that time, now was the time of their humiliation. Itu adalah waktu mereka dipermalukan, mereka intinya waktu kematian lah saudara. Now listen to what Paul says. Lihat apa yang Paulus katakan. He says, for we are the sweet fragrance of Christ, which exalts unto God, just let's say, among those who are being saved and on those that are perishing. Karena kita ini adalah bau yang harum dari Yesus, dari Kristus yang dicium oleh Tuhan, yang disamakan di antara orang-orang yang diselamatkan dan antara orang-orang yang akan binasa. Now in the 16th verse it says, Ayat 16 to dikatakan, the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. bagi yang terakhir tadi ya saudaraku, terakhir tadi ya,
Kami ini adalah bau kematian. Dan bagi yang pertama di depan saudaraku, kami ini adalah bau kehidupan yang menghidupkan. So let's come one more time. Jadi sekarang ya, sekali lagi saya jelaskan. When you and I start worshiping God, Ketika saudara dan saya mulai menyembah Tuhan. it doesn't matter if it's at home Tidak peduli apakah saudara di rumah. or if it's here in church Atau saudara di sini di gereja. or wherever you are. Atau dimanapun saudara. Now I am 90% of my time traveling somewhere. Saya 90% waktu saya ini berkeliling. Which means that I am 90% in either some hotel room or somewhere. 90% saya entah nggak ada di hotel atau saya ada di mana, I saudara. don't get the opportunity to always be at a place where we've got a worship group like this. Saya tidak selalu ada di tempat kesempatan ketika kita bisa menyembah bersama-sama seperti ini. You people are so blessed. Saudara semua di tempat ini You've sangat got this diberkati. beautiful place. Engkau punya tempat yang begitu luar biasa You've got a seperti ini. fantastic group. Saudara punya penyembah yang luar biasa di depan. But for us Tapi buat kami that come from Papua, yang datang dari Papua, that goes to the inland, kami pergi ke tempat-tempat. that goes sometimes to the far remote, Kadang kami pergi ke tempat yang sangat dalam, saudaraku, di there pedalaman. is no worship group. Tidak ada penyembah pemuji seperti yang saudara miliki di sini. Hillsong or New Generation has not reached the Papua Mountains yet. Hillsong ataupun New Generation gak mau tuh pergi ke sana. Which simply means Artinya I cannot depend on a group to get me into the presence of God. I have to make sure I get into the presence saya of tidak God. bisa bergantung pada tim pemuji penyembah untuk membawa saya masuk hadirat Tuhan. Saya harus belajar untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. We that go out to the mountains, Kita orang-orang yang pergi ke gunung. we that go to the far remote places where we can only reach them by helicopter, Kita yang pergi ke tempat-tempat yang begitu terpelosok, saudara, yang hanya bisa we dijangkau dengan don't helikopter. have drums. Kita nggak punya drum We kayak don't saudara. have a piano. Nggak punya piano kayak The saudara. people only have a bottle of water Orang-orang di sana cuma punya botol water, punya botol air, and a stick, dan punya tongkat. and they start singing. Dan mereka akan nyanyi. And they start hitting that water bottle with a stick. Cara mereka, saudaraku, menciptakan musik dengan memakai tongkat itu, memukulkannya ke air, ke botol air. That's all they have, Itu yang saudara. mereka punya. And then when they start singing, Dan ketika mereka menyanyi, and I love Papua. Papua's my dan saya land. cinta Papua. Papua itu adalah negara saya, bagian dari saya. Because many of them are still illiterate. Karena banyak di antara mereka itu masih belum berpendidikan. They cannot read nor write, Mereka nggak bisa membaca ataupun or menulis. very little. Sangat sedikit. So this is saudaraku. how they do it. Ini cara mereka. One that can read a little bit Orang yang bisa membaca sedikit will take one scripture akan mengambil satu ayat, and they would start singing the scripture. dinyanyikan tuh ayat. For example, Sebagai contoh, let's take Ephesians chapter 3. katakan Efesus pasal yang Now ketiga. unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we think or ask. Bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari yang aku pikirkan, aku bayangkan, aku sanggup doakan. And one would sing. Satu orang akan menyanyi. Now unto him. Sekarang untuk Now dia. unto him. Untuk dia. Now unto Untuk him. dia. And everybody join. Now unto Semuanya ikutin, him. untuk dia. Now unto Untuk him. 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 dia. Now unto Untuk dia. him. Who is Untuk dia. able? Yang mampu. Who is able? Yang mampu. Who is able? Nya 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 na 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 na. Hour after hour after hour after hour. Jam, saudaraku. And the presence of God come in. Dan hadirat Tuhan turun. Why? Kenapa? Because we worship God. Karena kami menyembah Tuhan. I have nothing against instruments, don't misunderstand me. Jangan salah ya saudaraku, saya nggak punya masalah dengan semua. But I want you to peralatan understand ini, tapi saya ingin saudara mengerti That worship bahwa on your penyembahan own, dalam dirimu wherever you are, on your own, dalam dirimu or wherever you are, dimanapun engkau, is an expression from your spirit. adalah satu ekspresi dari roh. Amen. Amin. That's why Itu sebabnya I would take the sound away. saya akan ambil semua.
Oh. You need to be a bit stronger. Yeah, I would sometimes take the instruments away. Saya akan ambil instrumennya keluar. Just for the people Supaya orang-orang to really depend on God. untuk sungguh-sungguh mereka bersandar kepada Tuhan. And I come from the world Saya datang ke dunia where I preach to millions. di mana saya berkhotbah di depan jutaan Some orang. of the greatest musicians and some of the best worship teams in the world. Dan saya ada di tengah-tengah pemuji penyembah terbaik di And dunia. then God takes me to Papua. Lalu kemudian Tuhan bawa saya ke Papua. And suddenly, Dan tiba-tiba everything I ever dependent upon fell away. semua yang tadinya saya harapkan, yang tadinya saya bersandar itu semuanya hilang. And I could only cast myself upon God. Saya hanya bisa tersungkur di hadapan Tuhan. So Ibu, don't you have worship teams in the churches? Yes, of course we have. Jadi Ibu, apa nggak ada pemuji penyembah di gereja tempat Ibu melayani? Ya tentu saja There are kami punya. wonderful churches in Papua. Ada gereja-gereja luar biasa di Wonderful Papua. worship teams in Papua. Banyak pemain musiknya, pemujinya juga luar But biasa. when you go to the far inland, Tapi kalau saudara sudah masuk ke pedalaman, then it's a different story. itu kisahnya berbeda. Then you have to depend upon the Holy Spirit Di situ saudara harus sungguh-sungguh bergantung kepada Roh and the Kudus worship from your spirit. dan menyembah dari Roh. And that's the same when you pray at home or when we pray here. Seharusnya itu yang kau lakukan ketika kau berdoa di rumah atau engkau ada di tempat ini. So what happens Apa yang terjadi when we start worshiping God, really worshiping God? ketika kita sungguh-sungguh menyembah Just Tuhan? like some of you today. Some of you walk in here quite heavy, some of you walk in here quite stressed, Sama and it's seperti all ketika saudara gone. ada di sini. Sama seperti ketika saudara datang mungkin sebagian dengan lemas, dengan sedih, saudaraku. Dan semuanya hilang kan ketika saudara menyembah. Why? Kenapa? Because you involve your spirit. Karena rohmu terlibat di situ. Amen, saudara. Amin, So saudara. now I quickly want to move on quickly. Jadi sekarang saya gerak lagi ya, kita lanjutkan ya. And I want you to understand, Saya ingin saudara mengerti, when you start worshiping the Lord, ketika saudara mulai menyembah it doesn't Tuhan. matter if you sing, Enggak peduli apakah saudara nyanyi, it doesn't matter if you lie on your face, ataukah saudara tersungkur, if you just talk to God. atau saudara hanya ngomong It doesn't sama matter if you Tuhan, are quiet. atau saudara diem. When your heart is involved, Tapi kalau hatimu Listen to me. terlibat menyembah, dengar. you create a spiritual arena. Saudara menciptakan arena rohani. Because you become the fragrance. Karena saudara ini yang jadi bau harum. Amen, saudara. Amin. Come on, Solo. Come on, Solo. Do you really believe Apakah kau percaya that our worship here penyembahanmu di sini is limited by these walls? hanya terbatas dengan dinding ini? That would be absolute foolishness. Tentu saja sebuah kebodohan. Because the Spirit of God, Karena roh Allah the Spirit of God Roh Allah is not limited by walls. tidak dibatasi dengan tembok yang ada. When you start worshiping here, Ketika kau mulai menyembah di sini, all over Solo, di seluruh Solo, in Indonesia, di Indonesia, your worship ketika kau become a menyembah, jadi fragrance. bau harum. You create a spiritual arena. Engkau menciptakan arena rohani. And when you create your spiritual Dan arena, ketika kau menciptakan arena rohani, Jesus Christ, the commander himself, is there by his Holy Spirit. Yesus Kristus sang komandan itu ada di sana oleh Roh Kudus. Your worship, Penyembahanmu. if it's good singing or no good singing, Apakah itu nyanyian yang baik atau it nyanyian yang is enggak baik? a fragrance. Tapi It's a baunya fragrance in the harum. spirit. Baunya harum di dalam alam roh. It's a fragrance to Christ. Baunya harum bagi Yesus. Amen. And when you start Dan worshiping, ketika kau mulai menyembah, and when I start worshiping, saya mulai menyembah. remember I told you,
Ingat apa yang The saya people katakan? that were taken hostage, Orang-orang yang tadinya sudah disandera tadi, they are at the back. mereka di belakang When kan? they smell the fragrance, Ketika mereka mencium bau now itu, comes their humiliation. mereka tahu itu saat So kematian when mereka. you start worshiping, Ketika kau mulai menyembah, every single demon is knowing about their loss on the cross. iblis itu tahu itu waktu kekalahan mereka di kayu salib. Hallelujah! Haleluya. When you start worshiping the Lord, really worship from your heart. Ketika kau mulai menyembah, benar-benar menyembah dari hatimu. Every demon, Setiap iblis. I don't care what that demon's Saya name gak is. peduli apa namanya. I don't care if that demon's name is Queen of the South Sea. Saya gak peduli kalau itu pun namanya adalah ratu apapun gitu, I don't saudaraku. care if that demon's name is death. Saya gak peduli apapun nama dari I don't setan care if itu. that demon's name is cancer. Apakah namanya itu kanker? I don't care if that demon's name is oppression. Apakah itu namanya tekanan? He is instantly reminded Dia akan langsung diingatkan. that according to Colossians, Sesuai dengan Kolose. he was stripped of his power at the cross. Kuasanya sudah dihancurkan di atas kayu salib. Come on, give a clap for Jesus Christ. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. So when I start praying, Jadi ketika saya mulai berdoa, like this morning, seperti pagi ini, just there in the hotel, di hotel tempat saya tinggal, I just sat on my bed saya ada di tempat tidur saya. and I just start worshiping Jesus. Saya menyembah How did you do that, Yesus. Ibu Suzette? Bagaimana Ibu Suset lakukan itu? Because I am not a singer, Karena saya bukan singer. especially not if I preach a lot. Tidak tentunya ketika saya banyak khotbah. But I would just put on some music, Saya akan cari musik lagu, saudara. Christian music, Lagu Kristen lah. and I would start singing with it. Saya akan nyanyi barengan aja dengan And I would lagu yang start praying God. dinyanyikan. Saya akan mulai And I berdoa start Tuhan. blessing Jesus. Saya akan mulai memberkati And I nama just start Tuhan. thanking God. Saya mulai berterima kasih And kepada I Tuhan. create an arena. Dan saya menciptakan arena saya sendiri. Amen, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. And while we create this arena here on earth, Dan ketika saudara menciptakan arena itu di bumi, while we are creating through worship an arena, ketika saudara menciptakan melalui penyembahan sebuah arena, something happen in heaven. sesuatu terjadi di surga. Now wait, listen. Tunggu dulu, saudaraku. It happens simultaneously. Terjadinya itu berkaitan. That's why worship is the highest form of prayer. Itu sebabnya kenapa saya katakan kepada saudara, penyembahan itu adalah doa bentuk tertinggi. We don't just sing a few songs to get into the right mood. Engkau bukan hanya menyanyikan lagu pujian untuk dapat moodnya. Worship is not 2 fast songs and 3 slow ones. Worship itu bukan, saudaraku, 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Worship involve your fragrance from your spirit to Almighty God that He stopped the angels for. Pujian itu di dalamnya, saudaraku, adalah perkataan dari hatimu, ekspresi rohmu yang menyebabkan di surga malaikat terdiam. And the moment Dan pada saat God hears that, Tuhan dengar itu, the moment it's Pada really saat from the heart. itu dari hati yang The paling Bible dalam. says in Psalm 22, Alkitab berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22, God Himself, Tuhan the sendiri, commander of the host, komandan dari He pasukan come to itu, indwell that worship. Dia tinggal di tengah pujianmu. So heaven Sehingga become surga part menjadi your bagian worship. dari penyembahanmu. And heaven Dan surga become your prayer partner. menjadi partner doamu. Oh, di sini That's tepuk tangannya yang why. paling meriah. Itu sebabnya. That's why you saw Itu when sebabnya. I lead prayer, Ketika saya memimpin doa, I pray. saya We berdoa. pray the word. Kita perkatakan And then I take firman. the people back into worship. Saya bawa umat Tuhan itu masuk And penyembahan. pray. Saya doa lagi. I don't just go back
back to worship because I get their attention through a song. Saya bukan hanya kembali kepada musik supaya dapat perhatian saudara. No, No, I get their spirits back into the place of focusing back on God. Saya mau roh itu kembali fokus kepada Tuhan. And I do yes. exactly the same in my bedroom. Dan itu yang saya lakukan tepat di kamar tidur saya. I would start worshiping the Lord. Saya akan mulai menyembah Tuhan. And then I would say, Lord, Saya akan katakan, what Tuhan, do you want me to pray about? Engkau mau saya berdoa untuk And I apa? maybe pray a little bit in tongues. Saya mungkin berbahasa roh sedikit. And then suddenly in my heart might came the name of somebody Tiba-tiba dalam hati saya itu muncul or nama orang-orang something tertentu. I'm thinking Ada about. sesuatu yang And then sedang I saya start pikirkan. bringing that before God. Saya mulai bawa itu di hadapan Tuhan. And then I join again in worship and create an Saya arena. mulai terus menciptakan, menyembah, And I menciptakan turn arena. my hotel room into an Mengubah arena. kamar hotel saya pada menjadi arena. And I start worshiping Dan God. saya mulai menyembah. What do you want? Tuhan, apa yang kau And out mau? of my spirit start flowing, maybe pray this, pray Dan that, roh saya pray mulai this, pray mengalir. that. Doakan ini, doakan itu, doakan ini, And doakan itu. that's how I pray. Itu cara saya berdoa. Then your prayer life doesn't become boring. Dan kehidupan doa tidak lagi membosankan. It becomes alive. Akhirnya kehidupan doa saya hidup. Because while you worship, Karena ketika kau menyembah, the Holy Spirit can start inspiring your heart to pray for this, to pray for that. Roh Kudus itu akan mulai menginspirasi hati saudara untuk doakan ini, To doakan pray itu. for this person, to pray for that person. Doakan orang ini atau Now, orang itu. while we create that arena here on earth, doesn't matter if it's in your car, doesn't matter if you are standing in your house, doesn't matter where you are the fragrance of Christ's victory. Dan ketika kita mulai menciptakan arena itu saudaraku, tidak peduli apakah saudara ada di mobil, apakah saudara ada di rumah, ataukah saudara sedang berdiri, saudara menjadi aroma harum kemenangan itu. We are spirit beings in a body. Kita ini adalah makhluk roh di dalam tubuh. And then the Holy Spirit can just start. Maybe He lays on your heart to pray for somebody you didn't even think about before. Mungkin saudara Roh Kudus akan taruh di hatimu untuk doakan seseorang yang saudara nggak kepikir sebelumnya. Now, Sekarang. when you start living that as a lifestyle, Kalau saudara mulai hidupi itu sebagai gaya hidup. while we create this earthly, if I dare saying like that, this spiritual arena by our worship before the Lord. Sementara kita menciptakan arena spirit itu, saudara, arena roh itu dengan doa penyembahan kita. Come with me. Oh, ikuti saya. I want you to come and look into heaven with me. Saya ingin saudara melihat ke surga bersama dengan saya. At the same time, Di waktu yang sama, simultaneously, secara langsung, something happened in heaven. sesuatu sedang terjadi di And I surga. like you to quickly read with me John chapter 1 verse 4. Yohanes 1 ayatnya yang keempat kita baca sama-sama. And now John the beloved, the apostle John, is on the island of Patmos. Dan sekarang Rasul Yohanes itu ada di Pulau Patmos. And now God opened for him the curtain of heaven. Dan Tuhan membukakan pintu surga gitu saudaraku, tirai surga. Yeah, the curtain. Tirai surga. And he allowed him to look into heaven. Dan mengizinkan Yohanes ini melihat. And God starts showing John what's happening at the same time. Menunjukkan kepada Yohanes apa sih yang terjadi di momen yang sama. Now let's quickly read Revelation chapter 1 verse 4. Yohanes 1 ayatnya yang keempat. There it's on the screen. Maaf saudaraku, Wahyu 1 ayatnya yang keempat. Yeah, okay. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, Yes, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Everybody together. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. 2, 3. Yohanes kepada Read with them. dan kami sejahtera dan menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. And now
Suddenly, tiba-tiba it's not just John saying this. bukan hanya Yohanes yang mengatakan itu. Suddenly, God Himself says it. Oh, tiba-tiba Tuhan sendiri yang It's mengatakan like itu. God will say, "Come here, come here. I want you to see. I want you to understand." Seperti kayak Tuhan berkata, ayo, aku ingin kamu lihat, supaya kamu ngerti. John says, Yohanes berkata, he says to the 7 churches of the province in Asia, grace and peace to you from Him who is and who was and who is to come. So it's now John say it. sekarang Yohanes yang mengatakan itu. Now, heaven start talking. Surga mulai berkata-kata. And the first one that talk is God Himself. Dan pertama kali yang berbicara Tuhan sendiri. Let's quickly read Revelation chapter 1 verse 8. Ayatnya yang ke-8 dari pasal yang sama. And now God is speaking, saudara. Dan sekarang Tuhan berbicara, saudaraku. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Wow. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bersama. Saudaraku. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. John said it. Yohanes mengatakan, God Himself confirm it. Tuhan mengkonfirmasi dari surga. Saudaraku, heaven is talking. Oh, surga berbicara. Heaven is talking. Surga berbicara. Now not only God says Sekarang it, bukan hanya Tuhan yang ngomong. it's like heaven says, come here. I want you to see what happened when heaven worship. Jadi kayak seolah-olah surga berkata, ayo lihat seperti apa sih ketika surga menyembah. Come and look what happened when heaven is in worship. Lihat kayak apa ketika di surga itu menyembah. And now Revelation chapter 4 verse 8 says, Wahyu 4 ayatnya yang ke-8 mengatakan, around the throne of God, di tengah tahta Tuhan itu, the 4 living beings ada 4 makhluk saudara are di sana worshiping God. menyembah Tuhan. Saudara, heaven is no parrot. Heaven is no parrot. Oh, surga itu bukan seperti burung beo. It's not like so now the 4 living beings look at God and say, "Oh, hallelujah, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come, holy, holy, holy." No. Surga itu nggak seperti beo yang ngomong, oh Tuhan yang kudus, 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 Tuhan yang maha besar, kudus, 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 Tuhan yang maha besar, oh Tuhan yang kudus, kudus. Nggak begitu. You are a very pretty parrot. Katanya saya beo yang cantik, saudara. Amin, saudara. Amin, No. saudaraku. Nggak begitu. They look at God. Mereka lihat Tuhan. They see a revelation of His holiness. Mereka melihat And they say, pewahyuan dari kekudusan Tuhan. Holy. Karena itulah mereka ngomong kudus. And they see another revelation of His Dan holiness. setelah itu mereka lihat lagi pewahyuan tentang Holy, kekudusan. holy. Karena itulah mereka kembali ngomong And they kudus, get the revelation. kudus. Ketika mereka Who lihat was lagi and yang is telah ada, and is to come. yang sudah ada, Holy. yang akan datang, kudus. Wow. Wow. But heaven is not finished. Tapi surga Heaven belum tried to teach selesai. us what it looks like when heaven worship. Surga itu berusaha mengajarkan kepada bumi seperti apa sih ketika surga menyembah. And now let's just quickly read Revelation chapter 11:6. Pasal 11 ya saudara, ayat 6 ya, sekarang masih di Wahyu. And while all this worship happened, Dan ketika semua penyembahan ini the terjadi, elders fell down and they throw down their crowns. 24 tua-tua itu tersungkur, mereka letakkan mahkota mereka. And they say, "We give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is and who was and who is to come." Ayat 16 saudaraku, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, ayat 17, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. So John said it. Yohanes tadi God mengatakan, said it. Tuhan mengatakan, The holy beings around the throne says it.
Oh, makhluk-makhluk The kudus di 24 antara tahta elders mengatakan. says it. 24 tua-tua In mengatakan. Revelation chapter 16, we see that the angels are now talking. Dan di dalam Wahyu 16 dikatakan, saudaraku, Nah. sekarang malaikat yang mengatakan. Isn't it strange Melihat anehnya nggak nih, saudara? that they all use the same words? Perhatikan nggak, saudara? Perkataannya sama persis. Isn't that strange? Nggak aneh. That when heaven worship, Ketika surga menyanyi, they all use the same language, mereka pakai bahasa yang the sama. same words, Perkataan yang who sama. was, Yang and sudah ada, is, yang and telah is to ada, come. dan yang akan datang. All Semua says the same. ngomong sama. So when heaven worship, Jadi ketika surga they menyembah, all use the same expression, who Mereka was, pakai and ekspresi is to come. yang sama, yang sudah ada, yang telah ada, yang akan datang. Why? Kenapa? Wow. Because in Greek, Karena di dalam bahasa Yunaninya it's different than the English translation or the Bahasa. beda dengan terjemahan bahasa Inggris atau In bahasa. our translation, Dalam terjemahan Greek, in our di translation, dalam terjemahan kita, we have present tense, past tense, and future tense. di dalam bahasa Inggris itu, saudaraku, ada yang Past depan, tense. yang belakang, dan yang sekarang ada. We have past tense, Yang di belakang, present tense, sebelum, future yang tense. ada sekarang, Listen, dan listen, ke depan. listen. Dengarkan. In the Greek, Tapi kalau di you Yunaninya, don't have that. saudara nggak punya The itu. Bible was written in the Greek. Nah, Alkitab itu ditulis dalam It says bahasa this. Yunani. Dikatakan You need to seperti get ini. this. Supaya kita It dapat. says, in the Greek, it says, Dalam bahasa who Yunani, was yang sudah and is. dan yang In ada. other words, the Dengan past kata tense lain, who was, di masa lalunya sudah, the present tense who is. di sekarangnya adalah yang In the telah. Greek, there is no future tense. In other words, Sadari ini, dalam bahasa Yunani nggak ada masa lalu, masa in sekarang, dan other masa words, the kehidupan. Bible doesn't say one day when something happen, one day when you have revival, one day when God come, one day when we're going to see the glory, one day, future. It's not there. Artinya, saudara, Alkitab itu nggak pernah berkata satu hari nanti kamu masa depan, dan satu hari nanti ketika itu terjadi, satu hari. Nggak ada itu, saudaraku. And that's the problem with the church. Itu masalah dengan gereja. One day when we're going to have revival, Satu we will hari worship. nanti kami akan One mengalami day when we've got revival. the breakthrough. Ketika kami nanti satu hari One mengalami day when terobosan. things change. Ketika sesuatu berubah. One day when the Spirit of the Lord give us revival. Satu hari ketika nanti Roh Tuhan memberikan It kami is pelanjuan. not biblical. Itu tidak sesuai Alkitab. What does it say? Apa yang dikatakan di sana? Like this. Seperti ini. He who was Dia yang di the belakang, yang God of the sudah. past tense. Tuhan yang di masa The lalu. God that says let there be light. Tuhan yang sudah ada di The masa lalu. God of the Old Testament. Tuhan yang ada di perjanjian lama. Then he sent us his word. Dia kirimkan firman-Nya. Like I taught you last night. Seperti yang saya katakan kemarin And the malam. God of the Old Testament Tuhan yang ada di perjanjian lama. became the God of the New Menjadi Testament. Tuhan di perjanjian baru. The word came, Firman itu dwell datang. among us, Tinggal bersama kita. died, Mati, rose, bangkit, sent his spirit, kirimkan live rohnya. in us. Tinggal di dalam kita. Amen. Amin. So it says this, Dikatakan di sana adalah who was, yang sudah, who is yang now, sekarang telah, and who is now, yang akan datang. now. Today is the day of salvation. Hari ini Now, adalah hari when you keselamatan. hear his voice. Sekarang, ketika kau dengar suaranya. Today, Hari ini, now, sekarang, now, sekarang, now. sekarang. Amin. So while we are creating this arena, Jadi ketika kita mulai menciptakan arena itu, heaven becomes your prayer partner. surga itu jadi partner doamu. And he says, Dan dikatakan di I'm sana, with you. aku bersama engkau Pray. berdoa. Speak out. Perkatakan, I'm with you. aku bersama engkau. Speak my word. Perkatakan firmanku. I confirm it. Aku konfirmasi. I'm here. Aku di sini. Now. Sekarang. Now. Sekarang. Amen. Amen. Yes. Yes. Oh. So how does that work in practical life, Ibu Suzette? Bagaimana saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, Ibu Suset?
Something like this. Seperti ini, saudara. I show you. It's a little bit embarrassing for me, but I'm going to try. Sedikit memalukan Give buat me the saya, chair. tapi saya akan coba. Boleh Kursi. kursinya dibawa naik ke atas? Boleh dibantu, I.O? Ya. Dua, boleh. She also need to sit. Let's say I'm somewhere in the hotel. Katakan saya ada di hotel. Downstairs they've got the disco going. Di bawah ada disco, saudara. Nah, tunggu. Yeah. Downstairs we've got the disco going, we've got the concert going. It's loud. It is techno music. It is yeah. Di bawah ada disco, ada techno musik. And now I have to try to worship. Sekarang kan saya harus mencoba menyembah. I cannot depend on this nice worship group. Saya nggak bisa bergantung pada tim pemuji penyembah yang luar biasa I ini. have to find within myself Saya harus bisa menemukan di dalam diri saya sendiri the presence of God. hadirat Tuhan. Because the Holy Spirit lives in us. Karena Roh Kudus tinggal di dalam saya. So, Jadi, I'm trying to explain this to you. saya akan mencoba jelaskan kepada saudara. I might sit in my room or whatever. Saya mungkin duduk di ruangan saya atau apapun juga. Or I like to walk praying. Saya suka berdoa sambil berjalan. And because I am alone Dan karena saya sendiri, and I'm not a singer, dan saya bukan seorang penyanyi, I will do something like this. saya akan lakukan seperti ini. Can I have on the screen Ephesians chapter 3, please? Efesus pasal yang ketiga, tolong. The way Salah gave it to you. Yang diberikan oleh Sela, Ibu Multimedia, Sela. tolong. Efesus 3 pasal 3 ayat. Yeah, already. Oke, ayat 20, saudaraku. This is the scripture. For example, Contohnya ya saudara, ini ayatnya ya. I would sit there Saya akan duduk. and I make sure that I make time. I don't run around kurabashakarabasara, blowing my hair, karabashakarabasaraba, strika, kurabashakaraba, getting ready. I need to pack my suitcase because they're coming to fetch us. Kirabasarabasaraba. I'm not working up an anointing. Saya nggak boleh pastikan ya Pak ambil waktu ya sudah. Nggak, uralalakan sambil ngeblow rambut. Uralalakan sambil setrika. Uralalakan sambil beresin semua koper-koper. Uralalakan saya harus memastikan saya punya waktu. Because they come and check you out of the hotel. You need to cepat, hurry, quickly. Cepat ini sudah mau dijemput nih, sebentar lagi mau check out gitu. Even if I have only 15 minutes. Bahkan kalau saya hanya punya 15 menit. Even if I have only 10 minutes. Bahkan kalau cuma punya 10 menit. That 10 minutes belong to God alone. 10 menit itu adalah milik Tuhan dan saya nggak mau itu diganggu. Nothing wrong in praying in tongues while you blow your hair dry. Your hair, no problem. I make it very pretty. Nggak salah saudaraku, saudara berbahasa roh sambil ngeblow rambut saudara. Rambutnya jadi lebih cantik. No problem in praying in tongues while you strika. It helps you and it encourages you while you are doing boring work. Nggak masalah juga saudara nyetrika sambil bahasa roh, itu akan membantu menyemangati saudara ketika melakukan pekerjaan rumah tangga kan gitu. Amen. 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 No problem praying in tongues while you're driving the car. Just don't close your eyes. Nggak masalah juga saudara sambil nyetir bahasa roh, hanya dipastikan aja jangan tutup mata. But when I create the arena, Tapi kalau saya mau menciptakan arena saya, that moment belongs to Him. waktu saya itu miliknya Tuhan. Even though it's only 10 minutes, Bahkan kalau saya hanya punya I 10 make menit a pun, point to stop. saya memastikan saya But berhenti. Ibu, wait. The Bible says, in Him we live and move and have our being. Which means that no matter what, He's with us all the time. We pray all the time. The Bible says, pray without ceasing, Ibu. Betul. Ibu tunggu tuh, bukankah firman Tuhan juga ngomong, bukankah dia tinggal di dalam kita saat kita kemanapun dia ada, kita pergi, kita apapun dia ada. Bukankah dia bersama dengan kita kemanapun, bahkan bukankah firman Tuhan juga berkata, Yes. dia ada bersama dengan kita. Betul. He's with us all the time. We communicate with Dia Him. betul bersama dengan kita komunikasi terus setiap But saat. if I build that arena, Tapi kalau saya mau bangun arena saya, I make sure saya that I stop pastikan everything around me and concentrate upon the Lord. saya berhenti dari semua Even hal, if it's only 10 konsentrasi sama minutes. Tuhan. Bahkan kalau cuma 10 menit, And I would sit there saya akan duduk, and I would take maybe some music, whatever. saya akan mainkan musik pujian penyembah apapun itu. Maybe just something like
just any worship music. What can Satu penyembahan apapun itu, saudaraku. anything that is glorifying God. Apapun pujian penyembahan yang memuliakan Tuhan. And I would start praying with that. Saya akan mulai berdoa dengan And itu. sometimes Dan kadang I don't even pray with music. saya bahkan nggak pakai musik. Sometimes I just sit there Saya kadang cuma and I just duduk. start worshiping Jesus by myself. Oh, saya nyembah. Kurabasalarabasendi. Inarabakasih. I worship you, my Savior. Sembah kau. I glorify you. Kirabakababannalarabasende. And I let my spirit start singing a new song. Oh, dan mulai saya izinkan roh saya menyembah di And I dalam roh. just worship him. Saya nyembah I just dia. worship him whatever comes out of my spirit. Oh, dari roh saya mulai And nyanyikan then lagu Lord, baru. what is on your heart this morning? Apa Tuhan yang ada di hatimu pagi Who do you ini? want me to pray for? Apa yang kau mau aku In my doakan? mind came some name. Oh, tiba-tiba muncul satu nama di Somebody benak I never saya. even thought of before. Saya yang mungkin gak tadinya And I start pikirkan. praying for that Oh, saya person. doakan orang itu. Maybe only a few seconds. Mungkin hanya beberapa detik. Kurabasalarasende. Oh, I love you, Cinta Engkau, Lord. Tuhan. And I start worshiping God. Dan saya mulai nyembah. And then I stop. Saya Lord, berhenti. what is it? Next thing comes to Saya my ngomong lagi, mind. Tuhan ayo apa? And then I start praying like that. saya doa And lagi. that way I start interceding for Dengan people I cara would never itulah. have thought of. Saya mulai bersyafaat buat orang-orang yang mungkin saya nggak pikirkan sebelumnya. And then when I'm Dan finished, setelah saya selesai, I will take the word. saya akan ambil ayat. Let's say God give us Ephesians chapter 3. Katakan Tuhan berikan Efesus pasal yang For ketiga. example, like that. Yang ini tadi ya, saudara. Everybody, let's read together. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Now, most of us would read that scripture to the Lord and think we've done it. Dan sebagian banyak dari kita yang akan hanya membaca, setelah itu kita merasa sudah selesai. But not me. Tapi bukan saya. Because Karena the word Karena firman is life. adalah kehidupan. You ask Pak George. Tanya pada Pak This George. is the scripture that God gave us for the beginning of the year for LPC. Ini adalah ayat yang diberikan di awal tahun ini untuk LPC. We are now at 11 months of this year and we still pray that scripture. Kita sudah 11 bulan dan kita masih doakan ayat ini. Boring, Ibu Suzette. Just Ibu Suzette, repetition. bosan Oh, kan? no. Diulang-ulang terus. Please put up Enggak. the next slide. Coba lanjutkan yang berikutnya. We Slide will pray berikutnya. like this. Kita akan lakukan seperti ini. We would take that scripture Kita akan ambil ayat ini. and we will break it down. Kita akan bagi, saudara. Now unto him. Bagi dialah. Korabakasala. Worship team, you can come back. Pemain musik boleh maju ke depan. Singer worship leader. I worship you, my Jesus. Now unto him that is Buat able. engkau yang Lord, sanggup. you are able Engkau sanggup. to do exceedingly, Engkau bisa mengerjakan abundantly, lebih above all dari semua that I think or ask yang for. aku bisa minta, Tuhan. Lord, Tuhan, I pray today. aku berdoa. I pray for Aku berdoa Solo. untuk Solo. I pray for this Aku church. berdoa untuk gereja ini. I pray for that Aku new ground. berdoa untuk tanah yang baru ini. I pray for that place. Aku berdoa untuk I tempat bring ini. it before you, Aku bawa Father. di hadapanmu, You Bapa. are able Engkau to sanggup do exceedingly, melakukan lebih, abundantly, lebih, above all lebih that dari we could semua think or ask for, yang kami Lord. bisa pikirkan atau minta, And so, Tuhan. Father, Jadi Tuhan, in your ability, dalam I kemampuanmu, pray aku that berdoa. you do that, Lord, Engkau lakukan itu, financially, Tuhan. Secara with the building, keuangannya, dengan with the people, bangunan, dengan orang-orangnya. because you, oh God, Karena Engkau, can do Tuhan, exceeding, sanggup melakukan abundant, lebih above. dari. I take one scripture Saya ambil satu ayat and I break it into a point. dan saya bagi-bagi dalam bagiannya, saudaraku. The next slide. Yang berikutnya, Now unto him who bagi is dia able yang sanggup to do exceedingly abundantly. melakukan jauh lebih banyak. Holy Spirit, Roh Kudus, I humble my heart before you. aku datang di hadapanmu, Tuhan. I worship you, Lord. Aku menyembah Engkau, Tuhan. Father, I pray Bapa, aku berdoa for Indonesia buat Indonesia abundantly. lebih banyak.
Help us in this land. Bantu tanah ini Tuhan. Help us, God. Bantu kami Tuhan. Help us exceedingly, oh God. Abundantly. We need Jauh it. lebih kami membutuhkan. We need your help, Kami Lord. butuh pertolongan-Mu Tuhan. Exceedingly. Jauh lebih Abundantly. banyak. Above all. Lebih. The next one. Yang berikutnya. Above all Daripada that we could think yang or kita ask. doakan atau pikirkan. Lord, Tuhan, I think for Indonesia. aku berpikir tentang Indonesia. We don't need those. We don't need violence. Kami tidak mau ada God, kekerasan. we don't need another 1998. Help Kami us, tidak mau Lord. 98 terjadi lagi. Father, I pray Bapak, kami berdoa. as I build the fragrance of worship here. Sementara aku angkat Joy, harum you are my penyembahan. prayer partner. Engkau partner Through this doaku. word, oh Lord, Melalui firman ini I Tuhan. pray before you, my Aku Father. berdoa di hadapan-Mu Bapakku. You encourage us Engkau to dorong ask exceedingly, Engkau Lord, bangun untuk minta abundantly, lebih above my lebih Father, banyak what we could think. daripada apa yang kami God, pikirkan. I can think for Tuhan, myself. Aku nggak bisa I memikir don't dari want diriku sendiri. 1998 again. Aku tidak mau I don't want 98 violence. terjadi. Aku tidak mau I don't want the kekerasan. riots. Aku tidak mau I intercede for the kekerasan. land. Aku berdoa untuk Father, tanah in ini. Jesus' name, Tuhan, di dalam nama I pray Yesus. for a move of Aku prayer. berdoa untuk roh-Mu Tuhan. Do you understand? Apakah saudara bisa mengerti? I take the word of God Saya ambil satu firman. and I take that Rhema word as I taught last night Saya ambil rema firman itu seperti yang saya ajarkan saudara from the kemarin malam. Father Dari Bapa via Jesus melalui Yesus by His Holy Spirit oleh Roh Kudus. as I taught you last night. Seperti yang saya And ajarkan I kemarin take malam. that word Dan saya ambil and firman I itu. break it up sometimes word by word Saya bagi-bagi dalam perbagiannya. or saudara. phrase by phrase. Kata demi kata. Phrase. Frasa demi frase. And I pray that. Dan saya doakan. And sometimes Dan kadang I pray about only one. saya hanya berdoa satu Or bagian. sometimes Kadang when I lead the people into prayer, ketika saya bawa umat Tuhan dalam I will doa, say to them, saya akan katakan I kepada have mereka, such an urge that we should ask God, what do you think? What do we need? What is Apa it in Tuhan? your heart? Let's bring saya akan that. tanya kepada Tuhan apa yang kau butuh, apa yang bumi ini butuhkan, apa yang kau mau, apa yang kami butuhkan, apa yang kau mau kami doakan And we pray Tuhan. that word again and Kami again. doakan dan Again and doakan again. dan doakan Again lagi, and again. lagi dan Sometimes lagi. the first part. Kadang bagian Sometimes pertama, the last kadang part. bagian terakhir. Sometimes the whole scripture. Kadang keseluruhan. Sometimes only one word. Kadang hanya satu kata. I'm praying for Papua. Saya berdoa buat Papua, Arise, bangkit, shine, bersinar. for your light has come. karena terangmu telah And I terbit. find myself praying for 3 months Dan saya doakan itu 3 bulan. over one word. Satu Arise. perkataan itu. Arise. Satu kalimat Oh God, itu. arise. Let your Bangkit. people arise. Biar umatmu Let them bangkit. arise. Biar umatmu Let the bangkit. pastor see the light. Biar pendetanya melihat Let them terang itu. arise, oh Biar God. mereka bangkit, Tuhan. Arise, oh Bangkit, Jesus. bangkit, Arise, oh God. bangkit. I speak arise over you, Papua. Bangkit, I Papua. say arise. Bangkit, Papua. Leaders, Oh, para government, pemimpin, people, pemerintahannya, students, orang-orangnya. children. Arise. Masyarakatnya, anak-anaknya. And people ask me, Dan orang bertanya kepada saya, Ibu Suset, what are you doing that 3-4 hours you pray in the morning like that? Ibu Suset kenapa sih 3-4 jam doa kok seperti itu di What do you pagi hari? say? Apa yang saudara katakan? I pray through the word. Saya berdoa melalui firman. And sometimes Dan kadang I don't go by maybe the Rhema word God gave. Kadang saya nggak melalui firman rema yang Tuhan berikan. Sometimes I just want to encourage my own spirit. Kadang-kala waktu malam saya berdoa, saya cuma mau membangkitkan roh saya sendiri. I am just human, just Saya like juga you. manusia, saudara, sama kayak saudara. I'm a German. Saya seorang Germany. Last night Kemarin malam and yesterday Dan and the day kemarin, before hari-hari sebelumnya. in Germany is a very special day. adalah hari yang spesial Today di Jerman. Hari ini is the first Advent.
adalah hari Advent Big pertama. story in Germany. Di Jerman itu suatu perayaan Families besar. together. Keluarga itu They bersama-sama lit the kumpul. first candle. Mereka The menyalakan children lilin are told the pertama. story of Jesus. Anak-anak akan diceritakan kisah Big tentang things. Yesus. I Yang luar sometimes biasa, miss saudara. my people, it's true. Saya kangen loh saudara sama tempat kelahiran saya. And when I'm lonely, Dan kadang saat saya sendirian, I pray like this. saya berdoa. The Lord is my shepherd. Tuhan gembala, I shall not want. aku takkan kekurangan. Lord, I shall lack nothing. Tidak kekurangan apapun. For this is for your kingdom. Karena ini untuk Because you are pekerjaan. my shepherd, Lord. Karena engkau gembalaku. And I worship you. Dan aku nyembah engkau. For you are my shepherd. Karena engkau gembalaku. You are our provider. Engkau The menyediakan. Lord is my shepherd. Engkau gembalaku. I shall lack Aku nothing. tidak kekurangan I shall not apapun. lack care Aku tidak and kekurangan love perhatian, and kasih, attention dan perhatian. and your love, oh Dan God. kasih-Mu, For you are Tuhan. my shepherd. Karena engkau gembalaku. One verse. Satu ayat. If you pray through all Psalm 23 like that, you pray a few hours. Kalau saudara mendoakan Mazmur 23 seperti itu sudah berapa jam tuh sudah? Jelas, saudara. Saudara mengerti? Now let's wrap it up in one sentence. Sekarang kita tutup ya dengan satu kalimat ini. What has God made you? Come down, you need to speak loud, otherwise they can't hear you. What have God done? Apa yang Tuhan sudah kerjakan? Let's wrap up from where we were yesterday. Dari kemarin ya saudaraku, Adam and Eve Adam dan were Hawa life-speaking beings. tadinya adalah manusia They were makhluk the hidup yang bisa image berkata-kata. of God. Mereka itu ada They diciptakan were the sesuai gambaran representatives serupa of Allah. heaven on earth. Mereka duta besar representasi dari surga di bumi. Through sin, dosa, Karena dosa, the connection was broken. koneksinya itu rusak. And Adam and Eve die inside. Sehingga Adam dan Hawa itu mati dari The dalamnya. ability to speak life stopped. Kemampuannya untuk memperkatakan kehidupan itu hilang. So they could not speak this life anymore. Sehingga mereka tidak bisa memperkatakan The kehidupan lagi. connection was not there anymore. Koneksinya itu hilang. And now God needed to restore that Dan connection. Tuhan harus mengembalikan koneksi itu. Because the word was lost. Karena firman itu sudah hilang. And then the word came. Dan firman itu Who turun. was face to face with God. Yang tadinya muka dengan And Bapa he became flesh. jadi daging. Born as a baby that we're going to Lahir celebrate soon. sebagai bayi yang kita sebentar lagi rayakan. And he walked among us. Dan dia And he starts speaking. mulai berkata-kata, He hidup di rebuked tengah-tengah demons. kita, mengusir He tell setan, us about the kingdom. menceritakan tentang He tell kerajaan us Allah, about the Father. menceritakan tentang He Bapa. rebuked the demons. Dia usir He setan, bring the healing. Dia bawa He kesembuhan. raised the dead. Dia bangkitkan orang mati. He was a life-giving spirit. Dia adalah makhluk manusia yang hidup. Because he came from the Karena dia Father. datang dari Bapa. The Word Dunia, on earth. di dunia, He died. dia mati. He rose. Dia bangkit. He sent his Holy Spirit. Dia kirim Roh Kudusnya. Who now indwell us. Sekarang tinggal di dalam diri kita. Took us back to the Garden of Eden status. Untuk kembali di dalam status Taman Eden. Restore the Mengembalikan connection. koneksinya. So that you and I, Sehingga saudara dan by the saya Holy oleh Spirit, Roh Kudusnya can start speaking life bisa kembali memperkatakan kehidupan in prayer, dalam doamu, in dalam worship, penyembahanmu, creating an arena, menciptakan arena the presence of God, hadirat Tuhan, where every demon is reminded that they were stripped of their power. setiap iblis diingatkan bahwa kuasa mereka sudah dihancurkan. Amen. And the moment you create Dan that, pada saat saudara menciptakan itu, God himself Tuhan sendiri start indwelling that worship. tinggal di He dalam says, penyembahan. I'm here. Di sini. I'm here. Aku di I'm sini. here. Aku di sini. Now. Sekarang. Not only past tense. Bukan di masa lalu. Not future Bukan tense. di depan. Now. Sekarang. I'm with you Sekarang in my bersama power. engkau.
dengan kuatanku, in my glory, dengan in my kekuasaanku, anointing, dengan in my kemuliaanku, healing. pengurapanku, Now, kesembuhanku I'm with you. sekarang, Keep bersama going, engkau. keep going. Terus, Speak the word. perkatakan firman It's itu life. menjadi hidup, It's change. mengubah. Speak the word. Perkatakan When you firman. speak the word, Kau perkatakan firman. I can confirm it. Aku mengkonfirmasinya. Because you Karena engkau are a life-speaking being. manusia yang diciptakan memperkatakan kebenaran rema firman. Amen. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.